Guys, kuyugi ko ninyo magkaluta og yuta kay para pundasyonan. Mao ni among pundasyonan karon para sa pailanan og halublock. Tay mag-file mig halublock para sa muang tangkal sa among baboy. Diri day ni sa Kabangahan area, guys. Gikalutan ako daan para pundasyonan kay pailanan ni og halublocks para sa muang tangkal sa baboy, guys. Gahi kay ning yuta adring dapita, guys. Kinanglan gid nato maning kamot, guys, para sa panginabuhi. Kinahanglan og lain nga tangkal para sa mo ang usa ka baboy. Kay magbugno ng duha ka baboy ug mag-ipon mo nang kinahanglan na gid siya himuan og usa ka tangkal, guys. Naman gud mi baboy nga kinahanglan gid, guys, nga himuan na og tangkal ang amo sa kababoy kay tipunon sila ang duha o magbugno man gyud mo nang kugi magkugi ta atong tabangan atong bana og trabaho kay kaya naman is babaeng trabaho makaya ra jud ni magkugi lang jud makaya ra gid ang trabaho, guys. Para ready na ni siya, file na lang og halublocks pohon. Thank you for watching. Please continue watching my videos.